नमस्कार मेट्रो टीवी स्वतंत्र उपस्थापना युव प्रतिभा को स्वागत करुछि मु शिल्पा। आम सहित अच्छा युव शिल्पोद्योगी तथा युव नेता अभिलाष माणिया तांको सह कथा हेबा तांकर मनर अभिलाष विषय बुझिबा। सर स्वागत करुछि मेट्रो टीवी को। सर समस्त मन में प्रथम प्रश्न कि आपण बहुत कम बयस शिल्पोद्योगी तथा आपण युव राजनेता किंतु आपण सफलतार ट्रिकटा कौन? सफलतार ट्रिक किसी नहीं एटा आपण जदि मनरे विश्वास अच्छी किसी काम करिकी देखेबार तो निश्चित आप सफल हेबे। आउ जेतबेले आपण जो कोनोसी कार्य हाथ को नेबे सेटा को पूरा पूरा लग्नर सह आप करेंगे निश्चित आप सफल हेबे। एटा होची मोर प्रथम मंत्र। कि सर जहाँ कि देखा मिले कि आपण परिवार विगत किछि दिन धरी राजनीति सह बा देखंतु बा शिल्प सहित जड़ित अच्छा आपण शिल्प सहित राजनीति में जड़ित अच्छा किंतु आपण केमते समय दियंती राजनीति गोटे अलग पार्ट जदि कह व्यवसाय गोटे अलग पार्ट आपण दीटा केमते बैलेंस करके लाइफ टाको मेंटेन करते देखा आपण दीटार ही सफल। प्रथम कथा आपको जिन कह परिवार कहीं आज्ञा राजनीति नथिले मु प्रथम व्यक्ति जे राजनीति को मु ओल्लैछि। बिजनेसटा यहाँ मोर बापा टाइम थिला मु ताकू टेक ओवर करी जस्ट सेतिकी कथा। मेन सफलता तो सी देइथिले मु खाली ताकू संभाळुछि किंतु हाँ राजनीति आ बेपार एकाठी करवाटा सहज नुहे कष्टकर काम कष्ट हुए मते केबे केबे मन को यही भी चिंता आसी कि करी कि राजनीति करी कि करिबिनी कि यदि राजनीति पूरा फुल फोकस करी ताहले बिजनेस को छाड़वा को पड़ो कि अलग किए बिजनेस बुझंतु मन को आसी फर्स्ट माने प्रथम स्टेज तो मुझे फर्स्ट बिजनेस करिया स्टार्ट बिजनेस बुझिया स्टार्ट करी बट ग्रेजुअली धीरे 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 टाइम बढ़ला जो टाइम बढ़ला एक्सपीरियंस गेन कली आउ एबे मते आउ से सब फील करूनी कि सेमती किसी प्रॉब्लम अच्छी आई कैन हैंडल बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली ठीक ठाक चली अबिका बाय गॉड्स ग्रेस। यदि सर आपन कह आपन जड़े युव नेता आपन बहुत पॉपुलर कांग्रेस रे मध्य आपन निज राजनीतिक कैरियर टाको केमती बैलेंस करंती? प्रथम कथा है राजनीति रे मु राजनीति को गोटे पावर सेंटर बोली धरिले हबो नहीं। राजनीतिटा मो पाई राजनीति सोशल वर्क ठीक अच्छे आज्ञा मत लोक साहाय्य करवा लोक असुविधार पड़े लोक कौन कि कौन गोटे साहाय्य मागिला मत साहाय्य करने भल लगे मन को शांति मिले मुझे राजनीति करुच्ची। जदि होता ताले मोर हिस्ट्री देखी दिखाँ ना मुझे 2014 हो ना 2019 भी मत दल मत प्रार्थी करिए बोली निष्पत्ति नहीं आमर भुवनेश्वर सेंटर हो भुवनेश्वर नॉर्थ हो कि मुझे स्पष्ट भाव मना करी कि मुझे नहीं लड़बी मु अबिका कम करने चाहूँगी दलपाई तो मु केबे पावर लोभी नुहे तो मु सदा बेले गोटे जिन चाहिए लोक सेवा करवा आम आम कम करवा कार्य करवा बाकी रहा फल रहा भगवान का हाथ में भगवान जब चाहिए जो ठीक समय आसो से ठीक फल मिल। जदि कह जाए सर आपण कांग्रेस को बहुत समय देइचंती बहुत अर्थ देइचंती कौन कांग्रेस आपणकर समय और अर्थ को बुझी पारछि? यदि समय कथा पर्टिकुलर कह जाए आपन जति कि तृणमूल स्तर कांग्रेस सहित जड़ित अच्छा कांग्रेस आपन को बुझी पारछि बोली आपन को फील हो कि कांग्रेस मत मो दल जहाँ कि मुझे किसी करी से मत बुझी पारी कह गले केबे माने मन रे संतुष्टि अच्छी असंतुष्ट भी मु अच्छी किछि मात्रा रे कारण जतिकी समय जतिकी मु कष्ट करिछि से तुलना रे मते केबे सही भलिया माने रिटर्न मिलिनी दल तरफ कि से सब भल पाइबा कि सम्मान सेते मिलिनी बट मु मोर राजनीति गुरु थिले जानकी पट्टनायक जो राजनीति को आनी मु तांकर आदर्श अनुपीड़ित तो जिते को सी कांग्रेस थिले मु छोट बड़ू बहुत शुणी बहुत जानी तो मुझे भाई कांग्रेस रही कांग्रेस काम कर लास्ट जाए से मत के कही ना तू दल छाड़ी पला दल में रहना दल में कहीं कि ना ये नहीं सदा से कहते कांग्रेस रही कांग्रेस काम कर मुझे कांग्रेस रही काम कर हाँ मनरे के कष्ट आसे कि हाँ मत सेमती ये मिलनी बट मन के भी बुझे दिए कि हाँ आज ना काली ना पदन दिन ना दिन मो समय आसो आ सदा भल पद पदवी कि कौन भल सम्मान मिलवाटा इम्पोर्टेंट न थाए समयटा भी फैक्टर करे समयटा हुए तो मोर फेवर नाला आगक हुए तो मो समय आसीपर धैर्य धरिले निश्चय तो सफल मिल। प्रश्नटा पचरा हुए
ଆପଣ ଏତେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଲେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଯୁବ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବସିଲେ ଲାଗେ କି ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ପପୁଲାର ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଆପଣ ଦଳ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସଂଗଠନଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲାନି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଦଟା ଦିଆଗଲାନି ଆପଣ ଏକଲାରେ ବସନ୍ତି ଭାବନ୍ତି କି ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କଲି ସେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲାନି କାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ପପୁଲାର। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦଳକୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବିନି ଏଥିରେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି ଖାଲି କଂଗ୍ରେସରେ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ମାନେଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି କି ସବୁଯାକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇ ପାରିଥିଲି କିଛି ପିଲା କରିପାରିଲି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କରିପାରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ନେତା କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଭାବନା ଆସିଥିଲା କି କାଳେ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ ଇଏ ଆଗକୁ ତାହେଲେ ଇଏ ୟାକୁ ଯଦି ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇବ କାରଣ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଚାହେ ସେଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ କି ପଲିଟିକାଲି ହଉ କାରଣ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ମୁଁ କାମଟା କଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଅତୀତରେ କରିଛୁ ଯେଉଁଟା ଦଳ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଇନ୍ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଛ ତ ସେଇଟା ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସେ କାହିଁକି ହେଲାନି କ'ଣ ହେଲାନି ହୁଏତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ତ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ହିଁ ଦାୟୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଫାଇଦା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ବି ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ ଦଳର ସଭାପତି ହୁଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାସ୍ 2-3 ମାସ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତି ଯେବେ କମିଟିଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କମିଟି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି କି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ୟାକୁ କରାଯାଉ ତାକୁ କରାଯାଉ ଆଉ ୟା ପାଇଁ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ କହିବି AICCର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି 2-3ଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2004 ମସିହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି JB ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 2004ରୁ 2008 ଜୟଦେବ ଜେନା ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ 4 ମାସ କି 5 ମାସ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇକି ପୁଣି କେପି ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କରିଦିଆଗଲା ଯାହାର କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଦଳ ଚଳାଇବାର କି ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ସେ ସୀମିତ ଥିଲେ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ନଲେଜ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିସିସି ଦିଆଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଂଗ୍ରେସ 2009ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ କେପି ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଭଲ କାମ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋ କରି ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଜି ଛକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଜାଗୃତ ହେଇକି ଉଠି ଉଠିଲେ ତାର ହଠାତ୍ ତାର 3-4 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ଦେବାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ମିଳିଲାନି ଜୟଦେବ ଜେନା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ ରହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବିନି କି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାରି ହାରି ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ନେତା ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଲୋକ ରଖିଥିଲେ କି ଆମେ କରିବୁ ଏସା ହେବ ଦେଶା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ଆଶାଟା ତାଙ୍କଠୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହୁନି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଖରାପ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଠିକ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯଦି ବି ସେ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଏବେ AICC ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନ କରିବା AICC ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଇଏ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଏବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ନୂଆ ସଭାପତି ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଖଣ୍ଡାଯୁଦ୍ଧ ହେଲା
ସଦାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବହୁତ ହେଉଛି ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାଜନୀତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦଳ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳଟା ଅଧିକା ରହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କମି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯେଉଁଟା 2000 ଠାରୁ ନେଇକି ଆପଣ 2014-15 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ କଂଗ୍ରେସ ପାଖେ 8-9ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସଂଗଠନ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ, ମଜବୁତ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ଦେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ କାରଣ वी आर नॉट पावर हंग्री कि आम आम टाइम रे आम केबे कांग्रेस सरकार को आसवा एक आम देखी ना तो आम चाहूँ आमर गोटे लक्ष्य होची लोकों पाखरे पहुँचवा कांग्रेस कौन कर कांग्रेस सरकार को आसिले कि लोकों को सरकार को आसिले लोकों कौन कर कौन सेवा दे पार आम सेटा ही आमर मेन उद्देश्य आमर रही आम भितर कौन कि जो मैंने जो सीनियर लीडर्स मैंने जो मैंने लड़ौले जहाँ करते एक्सपायरी डेट सरीगला 2019 वाज द लास्ट आउ या पर नहीं नहीं आपण आगो राजनीति जारी रखे निश्चित आज्ञा राजनीति को आसी एपे जाए तो कांग्रेस रे अच्छी थिली अच्छी आगू भी रही मोर विश्वास रही ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ कांग्रेस रे अच्छी କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବ ନେତା ବହୁତ ପପୁଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇପାରିବ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାହାରକୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିବେ ମାରୁତିର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେଶ୍ୱରରେ ସେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହୁଏ ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତାର 75% ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଅଛି आमे जदि चेष्टा करि परिबा आमे डिस्कशन भी करिथिलु कि सेमाने ओडिसा रे केमती प्लांट सेटअप करि जदि एटा हेई पारला कारण स्टील इंडस्ट्री ओडिसा रे अछि खनिज पदार्थ एटु बाहरुछि जदि सेई स्टील एटु नेकी सेमाने बनेबे हरियाणा रे कि महाराष्ट्र रे तांको पाखरे नाही आयरन ओर कि क्रोमाइट कि मैंगनीज तांको पाखरे नाही से ओडिसा रु नेबे कि झारखंड रु नेबे कि धरदो आंध्र रु नेबे सेवन नेकी सेठी तयार करता आमे एटी काई से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री कमेंट तयारी न कर पा जदि हेई पारला डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो जदि प्लांट तैयारी पाला बहुत संख्यार युवक लोकल युवक चाकरी पाइपर एनसिलरी यूनिट्स तार हो पार आप देखु ओडिशा रे स्टील इंडस्ट्री को छाड़े सेमती किसी बड़ इंडस्ट्री नहीं फूड पार्क गोटे हबार जाऊला आम भद्रक इलेक्शन आगु डिक्लेयर कले कि एबे फूड पार्क बंद कर दिगला से फूड पार्क नाम निशान नहीं से हटिगला आपड़ देखु आमर गोपालपुर इंडियन रेयर अर्थ बाहर से ना ओडिशा रे तमिलनाडु केरला रे आउ कोटी नहीं रेयर आर्थर प्लांट रेयर आर्थर 17-18 प्रकार आइटम अच्छी ताकू बेस्ट करी बहुत इंडस्ट्री तैयारी हो पार से आम ओडिशा रे पर्यंत तार किसी फोकस दौन भित्तिप्रस्तर जदि आपन कथा देखिया भित्तिप्रस्तर तो बहुत भलो अछि किंतु मनोबलर सरकार या पे संपूर्ण भाव में दायी ओडिया लोक चाहूँगी करने ना आम पाखे युवपीढ़ी पाखे ना पाठ पढ़ी ना ना कौन आईटी अच्छी सबू अच्छी भल एजुकेशन सिस्टम भी अच्छी हाँ यहाँ सत कथा कि किसी मात्रा एजुकेशन सिस्टम को कमर्शियलाइज कर दि जाए जोटा एक्चुअली खराब बट पिला एडे पाठ पढ़ुं पिला आमर ये पिला पाठ पढ़ी बाहर राज्य होती चाकरी करने तो निश्चित या सरकार ही दायी सरकार आप किसी दिन तले मेक इन ओडिशा कनक्लेव कले एत कोटी इन्वेस्ट कहीं से पैसा कड़े गला पोस्को भाया गोटे बड़ एफडीआई इन्वेस्टमेंट माने इंडिया सब बड़ एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता आप दे पारे से पोस्को इंडिया छाड़ी पड़ेगा पोस्को दी होता तेल केते मात्रा आप जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा साइड केते पिला आज रोजगार पाई था कथा आप देखिए कोरोना समय जोटा कि बहुत बड़ महामारी कि बहुत प्रवासी कोरोना भय निज राज्य छाड़ी पुणी ओडिशा को आसिले जहाँकि आम समस्त देखिले किंतु धीरे धीरे देखा मिले ये कौन से कम मिललानी से भोक उपास रहे आम देखिले कि पुणी से जो राज्य में कम करते से कंपानी मालिक मैंने पुणी गाड़ी नहीं आसिकी नहीं गले ये कौन असुविधा जदि सबुठ बड़ कथा हो ब्रह्मपुर में 10 लाख रु ऊर्ध्व प्रवासी बाहर काम कर ब्रह्मपुर हूँ मुख्यमंत्री निज निर्वाचन मंडली किंतु कौन एमती गोटे रही जाऊँगी कि कौट लैक रही जाऊँगी कि प्रवासी मैंने धीरे धीरे एत जाऊँ कि सरकार भी जानूँ कि कोरोना जन देती कि एतिकी प्रवासी बाहर काम कर समस्त हाथ बंद अच्छे
आम प्रवासी को किस दिन आप सोशल मीडिया देखते दादन बोली सजे दूचे हाँ ओडिशा रे जदियो भित्तिप्रस्तर नाही बोली सेमानी जो पेट पाटना पई बाहर को जाउछंती किंतु प्रवासी ओडिया जो भाषाटा को हम दादन रे ताको कन्वर्ट करछ कोन को जदि सुनंती आपन केमते लागे कि हमर ओडिया लोकन को दादन बोली सजे दी ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ସଂଘରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ପଟେ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପଟେ ଜଣେ ତହସିଲ ଲେଡି ତହସିଲଦାର ନା ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା दबंगगिरी जहा କରିଥିଲେ କି ତୁ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଇଏ এইটু ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ସରକାରର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ତାହେଲେ ସରକାରର ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି କିଛି ଯେତିକି ବାହାର ଚାକିରି କଲେଣି ଦେ ଆର୍ ବେସିକାଲି ନାଓ ଅ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ से भाया जदि इंडस्ट्री हो जदि इंडस्ट्री भी न करि पारा गला ताहले एटलिस्ट एग्रीकल्चर को आमे जदि आमे प्रोत्साहन दे परिबा एग्रीकल्चर रो बहुत बड़ स्कोप अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो हो ओडिसा रो हो ता पे से सब्सिडी दोचन सब आमे जदि लोकन को ठीक भाबरे पहुंची कि लोकन को बुझेई परिबे यार मूल्य कोन तमे चाष जदि जदि आमे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करि पारुनो डायरेक्टली दैट इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर इज इनडायरेक्ट वे यू कैन जनरेट देखिथिबे कि एग्रीकल्चर जा कहले किछि दिन तले निर्वाचन पूर्व कालिया पैसा समस्त अकाउंट को आसला एबे आपण भी जानथिबे कि बहुत जन को मेसेज आसुची मोबाइल कि आपण कालिया पैसा रिफंड करंतु तो एटा को हिसाब रे गोटे एग्रीकल्चर डेवलप हो जे पैसाटा को आनी छे से ताको यूटिलाइज करि दै छे से केमते रिफंड करो दैट टू कोरोना सिचुएशन इट वाज ए पॉलिटिकल स्टंट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप वोट नवा पे एटा गोटे पॉलिटिकल स्टंट थिला आमे भी जानछे राज्य सरकार जेते बास्फोट बकु जेते फुटाणी कहू कि आमे आमे ग्रोथ करि जाइछु ये करछु सरकार पाखे पैसा नाही स्ट्रेट फॉरवर्ड कथा जहाँ पैसा थिला से माने तांको दे देले वोट किनिया पे कालिया योजना गोटे कालिया योजना हो कि बिजू बाहिनी हो कि जहाँ आप गुंडा बाहिनी भी कहि पारंती कोरोना समय बिजू बाहिनी गला कुआड़े बिजू बाहिनी कार्यकर्ता जो सब पाउले जो टैक्स पेयर्स को मनी जो मानक पैसा दी जाइए से गले कुआड़े कौटी अच्छा कौट तो कहीं देखा बिजू बाहिनी वाला कि जो मानक कालिया योजना रे सरकार जो मानक पैसा थे एवं समस्त पैसा मागुच कि सरकार राजकोष खाली अच्छी पैसा फेर जो लोक पैसा फेरबार ही लोक पैसा दौथ लोक आउ आपण भी जो कथा कहले ठीक कथा जो माने असल चाषी जो मानकर पैसा दरकार थिला कालिया योजना रे तमे तांको नाना प्रकार स्कीम देखेला बतेला लोक पैसा इन्वेस्ट कर देइछंती कोरोना महामारी समय मेट्रो सिटीज गुरा रे रेट बहुत हाई थिला बट जतबे जो चाषी रू किणा होउची जिंस बहुत कम दाम रे किनिचन से माने जो तांको मूल्य भी मिली नाही सही समय आप कालिया योजना जो पैसा दी फेरस्त करते तो चाषी को तुम तो निजे बाध्य कर तुम सरकार निजे सरकार तो सरकार हूँ मर्डर सरकार बाध्य कर चाषी को तुम आत्महत्या कर बोली सर कार्यक्रम शेष बाद आप पर्सनाल आसवा आपणकर बिजनेस आपण पॉलिटिकल कैरियर तो घर लोग केमती आपको सपोर्ट करती विशेषकर आपण धर्मपत्नी आप केमती सपोर्ट करती सत कथा कहया गले से जमा भी पसंद करती मो वाइफ के भी पसंद करनी मो राजनीति करे बट राजनीति जमी आप कहली मु राजनीति को मोर गोटे पेशा बनैनी राजनीति मोर गोटे निशा तो से कहता कि तुम केमती किसी लक्ष्य ना कि एमएलए एमपी हम कि कौन हम तो कहीं अजतार समय नष्ट कर फिर मन को बुझाए तार कि नाई जेहेतु मुझे एत दिन है प्रक्रिया रही तो मु लोकों सहित मत जड़ित हो रहा भल लगे लोकों को सेवा करा भल लगे तो मुझे करी बुझे बुझा कि चलिया कथा राजनीति आ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन बहुमूल्य समय दी आम सहित कथा हेले आपण मनर कथा को शेयर कले भगवान पाखे प्रार्थना करूँ कि आप सबूर अभिलाष पूर्ण कर धन्यवाद थैंक यू आम सहित थिले युव शिल्पोद्योगी तथा युव नेता अभिलाष माणिया बहुत कम बयस सफलतार शीर्ष छुईं आमे आशा करूँ तांकर सफलता एमिति आगक जाऊ तांकर सबु आशा और अभिलाष पूर्ण हो आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु नमस्कार।